استغناو على كل انواع الجهاد الاخرى. انا نقول لا، بالعكس لازم نحضروا رواحنا لمرحله حتميه واللي هي مرحله المفاوضات بوضع مؤسسات سياسيه محدوده. أنا عندي رأي آخر على بعض الاتجاهات. مع احترامي للسي عبان وتقديري الكبير لخونا المرحوم السي العربي بن مهيدي، الله يرحمه شوية. الله يرحمه شوية. هذا الشيء راني كتبته في التقرير ورسلته للسي ولا لا السي عبان؟ صحيت، هذا رايك سي عمران، يبقى راي. ما بالنسبه ليا كل شيء قابل للنقاش، حتى واحد فينا هنا ما يملك الحقيقه كامله. على مرة خير أو يهضر عليا. يا عمران يا خويا، ثورتنا ثوره بشر، ما راهيش ثوره ملائكه. التجربة تاعنا لحد الآن علمتنا باللي من أسرار استمرار الثورة القيادة الجماعية وتعدد الآراء والنقاش الديمقراطي. هادو هما خصوصيات الثورة الجزائرية. في الواقع ينقصنا شوية انسجام وتوافق. هذا التوافق اللي صنع أول نوفمبر لازم نرجعوا له، به نتقدموا إلى الأمام. هذا كله بدون زعيم. صحيح صحيح يا سي لمين، الثورة ماهيش بحاجة للزعيم ولا بحاجة للمعلم، الثورة بحاجة الثوار، والثوار ما راهمش غير سلاح. الجزائر راهي في الحرب، تحتاج نخبة حزبوية ماشي حزب جماهيري. هذه النخبة هي اللي رايحة تقود الثورة. لما نتكلموا على السياسي والعسكري بهذه الطريقه معناه رانا ننزعوا بعض الصلاحيات للبعض ونجعلوها حكر للآخرين. السياسي مجند وخاضع للانضباط مثل العسكري، ما العسكري إلا سياسي مسلح. بصح ما نقدروش ننكروا انه اسم الجزائر دوى في مقر الامم المتحده et que le FLN est désormais le sigle le plus connu dans la planète. هذا الكل بصح وحدة الصفوف نتاعنا حتى واحد ما يقدر يناقش ضعفها. السياسي والعسكري يتمشوا مع بعضهم، ما نقدرش نفصلوهم. وجماعة الداخل لازم يشاركوا في تسيير الثورة. لكن تبقى الأولوية للسياسيين. على هذا الشيء بالذات اللي أنا نقول القيادة نتاع الجبهة نتاع جيش التحرير لازم يكونوا في الداخل، لازم يكونوا متواجدين في التراب الوطني. اسمح لي سي عبان، بصح الفكره هذه تاعك ما تنطبقش مع الواقع. القياده تاع جبهه التحرير الوطني اذا كان دخلت لداخل البلاد ورانا درنا التجربه تظل ترحل، تظل ترزم في حوايجها. الاستعمار راح يجيبها عقبنا بكل الوسائل اللي عنده، بالعسكر بالشرطه. بصح باش نتفاهموا، اذا كان بعد هذا الاجتماع القرار خرج باللي ندخلوا البلاد انا اللي ولي نسبق. في الجزائر العاصمة كنا نجمعوا مرة كل شهرين، مرة كل شهرين، وساعات الضغط الأمني يمنعنا باش نجمعوا كل الناس. كيفاش في رأيكم نقدروا نحققوا المتابعة، التنسيق والمراقبة؟ بصح كيفاش يرحم والديكم لما كناش في الداخل؟ كيفاش نمدوا المثل؟ كيفاش نكونوا احنا القدوة إذا ما عشناش مع الشعب، إذا ما عشناش المعاناة اليومية تاع المناضل وتاع الشعب؟ كي تشوف هذا الطرح والله نقول لك انا يعجب، بصح يبقى طرح. إذا كان باش نعمروا الهيئات ونعطلوا الآخرين على العمل نتاعهم، إذا كانت المهمة هي تصفية المجاهدين اللي راهم كل يوم يعرضوا حياتهم للموت، في هذه الحالة
ما نحتاجوش سياسيين. بعد اكيد راح نوصلوا لمرحله تفاوض. بعد السياسيين يتفضلوا يا سيدي ونعطوا نشطارتهم. نقترح سي او جديد يضم جميع مسؤولين ولايات الداخل وسيانرة تكون من كل المجالس الولائية، معناها عقيد مسؤول سياسي عسكري وثلاث نواب لي كوموندون، بلا ما نقصوه بطبيعة الحال اللي تسميهم انتوما السياسيين. هذا هو أولوية الداخل على الخارج. الثورة تستمر، كل ما يطيح منا واحد يموتوا زوج. Ils ont porté le CCE de 5 à 9 membres. Ouais, je vois. 5 militaires et 4 civils. T'as vu? Ouais. Sauf que, avec les 5 détenus en France, ça ferait 14. Pourquoi ils parlent de 9? Le CNRA a 54 membres. Ils se sont arrogés tous les pouvoirs. Oui, mais ne crois-tu pas que la proposition large favorise un débat tout aussi large? Je t'en prie, France. De quel débat tu parles? Tu sais bien que chaque colonel est membre du CCE, ça tu le sais. Ajoute à cela les 4 membres du conseil de wilaya, c'est-à-dire 4 commandants, dans le crayon. Donne. Chacun d'eux dispose de 4 voix en plus de la sienne. Tu peux me dire où est le débat démocratique? N'est-ce pas cela la direction collégiale pour laquelle, me semble-t-il, tu t'es battu au congrès de la Sommane? Ils ont brûlé la plateforme du congrès. Et Krim est lui-même porteur de la plainte. Que reste-t-il de la direction collégiale? Avoue, avoue que tu es OK pour la direction collégiale, à condition, bien sûr, que tu en sois le directeur. Mais non, France, tu me connais mal. Je ne leur ai jamais imposé autre chose que la rigueur et la méthode. Fais bien gaffe, tu le dis toi-même, je leur ai imposé. La méthode est un peu trop méthodique. Méthode méthodique? On manque de vocabulaire, mais bon. Et ton rigorisme, ça tient d'une religion. Alors, Dis-moi, France, franchement, regarde-moi dans les yeux et dis-moi. Est-ce une erreur de vouloir mettre des limites à la tentation autoritariste? non. Non. D'accord. Donc, qui peut nier qu'il n'y a que le politique dans la révolution? De 1. Attends, j'ai pas terminé. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. De 2. Qui peut nier qu'il n'y a que le militaire dans la révolution? Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Donc, l'un doit commander l'autre. C'est inévitable. Il y va de la vie même de la révolution. Tu comprends? Comme on dit, il n'est pas convenable que les fusils commandent à Mao Tse-tung. Oui. Oui, mais pourquoi tu n'écriras pas tout ça dans le prochain numéro de ton journal? J'ai l'intention de le faire. Et d'abord, il faut que j'accompagne le groupe des 3B au Maroc. Les 3D? Oui. Boussouf, Bentoubel et Krim. Moi, je les épargnerai les BBK. Oui. Mais parce qu'il y a 2 noms de famille et un prénom. Il paraît que c'est suite à l'invitation du roi du Maroc.
Moi, je ne le connais pas personnellement, j'ai rien à lui dire. Mais ils insistent que je les accompagne. Puisqu'ils insistent. Quoi? Il est fort ton café français. C'est ce qu'on appelle un noir. Hein. Et encore, il ne restait plus de poudre dans la boîte. Dieu merci. الأمور بدأت تتحرك في فرنسا. الرأي العام الفرنساوي بدأ أخيرا يفهم حقيقة الحرب تاعنا وش اللي راه صار في شعبنا. حتى الجيش الفرنساوي راه ينسج في المؤامرات. صفوفهم فيها رمز السلطة بدأت تتهز والجنرالات نتاعهم بداو يتمردوا على الحكم. نصار دوغول راه في الجزائر يخطوا به البطل نتاعهم جنرال دوغول هو اللي يتولى الحكم. الاضطرابات هذه كامل نتيجة الثورة الجزائرية، بصح ما لازمش نركضوا، نردوا بالنا وناخذوا حذرنا. النزاعات اللي تقدر تصرى بيناتهم كامل ما همش رايحين يطلقونا. الحرب مازالها مستمرة. الحرب مازالها تطول، وانا ننصحكم تحضروا نفوسكم من التصعيد العسكري. في عوض اللي رانا قاعدين هنا نتناقشوا ونضيعوا في وقتنا باش نلقاو حل للهم تاع خط موريس، هذا السب اللي راهو خانق المجاهدين في الجبال داخل التراب الوطني. لا رانا باسطين مفاوضات بالله برك يا سي عبد انا ما نديروش سلفه، هيا نديروا سلفه وقف القتال هي بدات ونبناو ضربه واحده. سي هذا التنسيق والتنفيذ هو فم يقولها هذه. ايوا راك هنا باش تعطينا دروس، خير لك ما تجيش تحضر الاجتماع تاع سي واش من التنفيذ واش من التخطيط واش من انا عمي لجنة التنسيق والتنفيذ من الفم والملا. وراه التنسيق وراه التنفيذ اللي رانا نديرو فيه. يظهر لي يا سي كريم المرة الجاية ما كنا نبعثوا لك الاستدعاء. ما تبعثوليش ولا راكم ناويين تنحوني من اللجنة ما كانش مشكل، نحوني نهنيكم درك، اعتبروني من درك مانيش معاكم. هكذا الثورة راهي داخل تراب الوطني، راهي في الجزائر. أنا درك ندخل نكافح مع الخوالي اللي راهم يحاربوا، المجاهدين اللي راكم حاطين روحكم تحكموا فيهم من هنا. أمك اسمع السي وزن كلامك. راني عارف واش راني نقول وراني نوزن مليح، راني باسط. وهاد الخوالي راهم ثم ماذا بهم يعرفوا كيفاش راكم تمارسوا هنا التراب تونس. السي شنو هذا؟ تربح. على بالك شكون جا اليوم؟ شكون؟ جات نعيمة الشنتوف ونفيسة حمود. على بالي. كيفاش على بالك؟ على بالي. جاو باش نروح معاهم لو كونغري انترناسيونال دي فام في كوبنهاغ. كوبنهاغن دنمارك. على بالي. بون مانيش راح نسقسيك كيفاش عرفت. شنو رايك؟ القرار يرجع ليك. وانت فاطمه واش رايك؟ ما نروحش باش ما يقولوش مرت كريم بالقاسم راهي تتمتع بالدراهم تاع الثوره. كان غير تروحي والمراه الجزائريه. او جا مسيو فرونسوا قول له يدخل. فاطمه تروح للكوزينه. Salut France. Salut Clé. Entre. Ça fait toujours plaisir de te voir. Assieds-toi. Merci. Alors, ça va? T'as vu ça? Est-ce que t'as vu ça? Abel Ramdan est mort au champ d'honneur? Au champ d'honneur? Il est vaste le champ d'honneur. Il y a même de la place pour le mensonge. Vous s'en doutez tous.
Cela fait 4 mois depuis qu'il a disparu. Depuis la mi-décembre. Il n'a pas donné signe de vie. Dis-moi, où cela s'est-il passé? Au Maroc? Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. C'était notre ami. C'était notre frère. Et il t'appartenait de le protéger. Que veux-tu que je te dise? Il était pour moi aussi. Et pour nous tous. Veux-tu que je te dise que je ne suis pour rien? Ou que je suis coupable? Que devrais-je plaider? Devrais-je me justifier? Me défiler? Les mots me manquent. Quel que soit notre système de défense, l'histoire nous jugera. Je jure par cette poignée de terre sacrée d'Algérie gorgée de sang du Chouhada que je l'accepterai la sentence quelle qu'elle soit. Donc, j'ai raison. Mais parce que Aban était mon frère. Parce que j'ai failli quelque part. هاك انا مش كاين الحكومه جديده في البوست. زيد شويه ما سمعناه، زيد دور شويه البوست. تصدر قرارا تاريخيا بانشاء الحكومه المؤقته للجمهوريه الجزائريه. تضم هذه الحكومه كلا من فرحات عباس رئيسا، كريم بالقاسم يا جماعه نائب رئيس استقلال واقعي، وزير القوات كانوا في حكومه جديده. خلينا فرح في سجون الاستعمار الفرنسي وهم على التوالي. سي كريم هو اللي ولا رئيس الدفاع. جيب البوست، خف جيب البوست جيب. هز البوست. محمد خيدر ورابح بطاط وزراء دولة. واش كاين يا جماعه؟ هم يكونوا كاين الاستقلال دير شنو دير كيفوت النشيد برك ويفوتوها. استناو يفوتوها من ورا النشيد. من ورا النشيد. اسمحوا لي، هذا من الاجتماع للاجتماع يحيى الوقت اللي كنا فيه في الجبل، ما كل شيء كان باين. كنت مع عمرو صديق الكوموندو عز الدين، هذا وين الحكومة الولاية الرابعة عيانين. اسمحوا لي. الو نعم. صح معليش، من بعد نعاود لكم. هاي صح. اسمحوا لي، كما كنت نقول لكم السي عمرو صديق جاب معاه تقرير من الولايه الرابعه بومبا. وش فيه التقرير؟ خليها التقرير من بعد ندرسوه. اذا كان فيه شيء انه لازم يتحقق ولا بد انه يتحقق ويبقى هذا رايي الشخصي، يعني هو لابد من انشاء قياده اركان الجيش. إيطا ماجور جنرال سيمبروك. نعم. قيادة أركان الجيش يا سي مبروك. نعم. وشكون راك تشوف فيه قائد لهذا الجيش؟ أنا ما عنديش حتى واحد اللي باش نرشحوه. أنت ما عندكش واحد ترشحوه يا سي الخطر؟ سي كريم. وهذه قيادة أركان الجيش تكون تبع الوزارة تاعي ولا هيئة جديدة مستقلة؟ أنا ما عنديش رأي في هذه. هذا قرار يرجع لمؤسسات الثورة، واللي تقرر مؤسسات الثورة احنا نوافقوا عليه. شوف السي مبروك، المجاهد 19 septembre 1958 le gouvernement provisoire de la République algérienne est constitué. بعد le président فرحات عباس بالقاسم كريم، أنا هو vice-président du conseil et ministre des forces armées.
تبع قيادة أركان الجيش تبع الوزارة تاعي. بصح بيناتنا سي مبروك، شكون اللي راك شايفه؟ شوفوا يا جماعه، نتكلموا بصح بيناتنا، كل شيء متعنا. هدر برك، هدر سي مبروك. هي في الحقيقه كاين واحد الشاب لا باس به، يعني قاري مثقف ومتكون ولينا. هدر سي مبروك. انا عندي فكره. يعني نشوفوا باللي يصلح لهذا وراه معنا في الجيش ونظن تعرفوه. واش رايكم في الهواري بومدين؟ ها لا لحقنا المسكي. سي مبروك، هذه القضيه ندرسوها بصح ننطلقوا من مبدا اللي تاسست عليه الثوره. المبدا هو القياده الجماعيه. الثوره الجزائريه ما عندهاش زعيم، هي من الشعب وللشعب. هكذا سي مبروك. السلام عليكم سي ناصر. السلام عليكم. ودا سي ناصر. سي ناصر قول لي ادخل. تفضل سي ناصر. السلام عليكم. اهلا سي ناصر. الزلف لك. ها مشى النص. صافا لاباس. والله الحمد لله. خليك سكوستي. ما مشيتش قالك سكوستي. انا توحشت. انا الوزير واش بك؟ انا توحشت الكومبا. ريح ريح. الحمد لله. ايوا سي ناصر. صافا والله غير الحمد لله. وقتاش لحقت؟ غير كيما. مرحبا بك. واش راكم نتوما لاباس؟ لاباس سي ناصر والله الحمد لله. واش هذا نشوف دو غير الخير؟ ما كان والو. طبنا سي ناصر طبنا. انت راني نشوفك لاباس يا اخي. والله الحمد لله. راك مازالك غير تسمع الله يبارك. لازم نكونوا هكذا سي كريم. مبروك عليكم الحكومه يا سيدي. مبروك علينا كامل. ان شاء الله. والله ما نخرج ما نديش بوقتك بزاف. جيتك واحد القضيه. تفضل سي ناصر. والله سمعت واحد الكلام والناس كاع الهضره هذه راهي تدور. واش راهم يهضروا؟ يقولوا بلي انت مجاهد كبير، مجاهد قديم، ووزير القوات المسلحه، شحال من معركه درتها في الجبال، تقبل ناس كانوا في الجيش الفرنساوي اللي راه يقتل فينا يجوا يعودوا يحكموا بحكامهم، يعني يمدوا امام المجاهدين. سي ناصر نطرح عليك سؤال جاوبني بكل صراحه. هذو جزائريين ولا لا؟ جزائريين، لكن وين راهم؟ قياده الثوره الجزائريه دارت نداء باش كل الجزائريين اللي في صفوف الجيش الفرنساوي ولا اي جيش واحد اخر يلتحقوا فورا بصفوف جيش التحرير الوطني. كاينه منها ولا ما كاش منها هذه؟ صح كاينه منها، كاين، ولكن راهم في الجيش الفرنساوي اللي الان راه يحارب فينا. حتى حنا كنا في الجيش الفرنساوي في وقت التجنيد الاجباري. انا كنت كابورال شيف. انت ثاني كنت في الجيش الفرنساوي ولا لا سي نصر؟ كنت بصح هربت. بصح كنت في الجيش الفرنساوي. السي نصر هذو في الجيش الفرنساوي ولا جيش واحد اخر، هذو راهم خوتنا، راهم جزائريين التحقوا بالثوره ولازم علينا نثقوا فيهم. علاش ما نثقوش فيهم؟ وعلاش ما جاوش من قبل سي كريم؟ درك كي راهم هنا سي نصر وخلاو كلش ويزون ابوندوني لور كارير. هذو خوتنا تخرجوا من المدارس العسكريه الكبرى، ما نقدروش نستغناو عنهم هكذا. فهمتني يا سي نصر؟ بيناتنا هذه انت تثق فيهم؟ انا نثق فيك يا سي نصر. انت تثق فيا سي نصر؟ تثق فيا ولا ما تثقش فيا؟ سبحان الله بينزل نثق فيك. سي نصر نقول لك حاجه، انا كنت نظن هذا الشيء راح يكون مفخره نعتز به. اما لا المجاهد تاعنا اللي من 54 هو في الجبل يولي يتحي ويقردف في اللي جا من الجيش الفرنساوي. معلوم يقردف له، معلوم يبايع، وعلاش لا؟ هذا هو قانون الجيش يا سي نصر ولا لا؟ هذا هو قانون الجيش. بصح راني نشوف كاين الناس يحوسوا غير ينشروا في الدعايات وفي الكذب، يزرعوا في الكذب. عيب عليهم السي نصر، عيب. سي كريم هادو اللي رانا نقردفوا لهم دوكا في الثوره مانعيه وبعد الاستقلال نقردفوا لهم. اش فهم مليح على كلامي. او جاي لي طاماجور قياده اركان الجيش راح تفصل في هذه النقطه.
ليطا ماجور هذه ما سمعناش بها احنا. سي نصر رايحين تسمعوا بهذا الشيء في الوقت المناسب. يسمع احنا واش ندير؟ ما شاورتونا، ما درتوا لنا حساب، ما والو. شنو هذا؟ ما احنا الخضره فوق عشاء. حاشا سي نصر. ما نقدروش نسمحوا فيكم سي نصر، ما نقدروش نسمحوا فيكم. نكملوا مع بعض ان شاء الله حتى الجزائر المستقله. قول لي وقتاش ترجع؟ الا كتب المكتب ان شاء الله غدوه ان شاء الله نكون في الحدود. الله يسهل، الله يسهل سي نصر. وهادو راهم معانا خاوتنا، ما كاش مشكل. معليش سي نصر، صح سي نصر. يا دكتور ما خليك. اييه مالا في امان الله. سلامة، طريق سلامة. يعطيك الصحة. بقى على خير مالا. سلامة سي نصر، صحة ريماني. الله يسلمك، تحية للجزائر ان شاء الله. امين سيدنا نبيل. بقى على خير. سلام. Un problème difficile et sanglant reste posé, celui de l'Algérie. Il faut le résoudre. Nous le ferons comme une grande nation et par la seule voie qui vaille, je veux dire le choix que les Algériens eux-mêmes feront de leur propre destin. واش راه يقول سيدي الرئيس؟ ايه واش راه يقول؟ انا عميه. ايه بصح سيدي الرئيس هذه السياده محدوده. انا عم سيدي الرئيس صح. هيا احتراماتي سيدي الرئيس. دوغول راه يقترح استقلال داخلي. انا عميه على بالي. وسي بورقيبه راه يقول لازم نقبلوا هذا الحل. وانتم علاش ما قبلتوش؟ هذه فرصه قبل استقلالنا. بيان اول نوفمبر يقول ما نقبلوش نصاف الحلول. الهدف تاعنا باين وواضح، استقلال شامل وكامل. فهمتي؟ هذا الراديكاليزم كلف لنا اكثر من مليون شهيد. إن كيده لنا ديروا نسف جبهة وتشوفوا كيفاش يديروا. الو نعم. وقتاش؟ وين؟ في الدار. صح راني جاي. اجتماع عاجل تاع جبيرة. ونوجد لي فاليز باش نرحلو. فاطمة شتي هذا الشيء كامل على خاطر بداو يستعرفوا بينا. الاستقلال قريب ان شاء الله عزيزتي. الاجتماع تاعك على 11:30 تاع الليل. نسيت لك خبر تاعك. بكلها الهاشمي. Monsieur le Président, vous êtes prêt? Nous pouvons commencer? S'il vous plaît. Nous nous retrouvons, et nous nous retrouvons cette fois, nous l'espérons, pour conclure. Je voudrais vous rappeler brièvement ce que nous avons conclu au Rousse. Il s'agit des conditions et des garanties d'application de l'autodétermination.
La France est prête à envisager une association sur les plans économiques, financiers, techniques, culturels et celui de sa défense. Enfin, la France pense à sa sécurité et à la nécessité où elle est de garder certaines bases. J'estime, quant aux pourparlers qui viennent de s'ouvrir, en ma qualité de ministre des Affaires algériennes, qu'ils ne pourront se poursuivre pendant longtemps s'il n'est pas mis fin au combat. Monsieur Jox, il serait irréaliste de songer à la cessation des hostilités sous quelque forme que ce soit, sans que l'objectif politique fondamental, l'indépendance, n'ait fait l'objet d'un accord. C'est dire que l'intégrité du territoire national et l'unité du peuple algérien doivent être respectées en tout état de cause. Monsieur le Président, notre propos est bien en effet d'examiner l'autodétermination et tous les problèmes qui s'y rattachent. Mais il est aussi d'aboutir à une conclusion. Vous semblez chaque fois remettre en question ce qui a été conclu. Je peux vous assurer que notre discussion aura une sanction. Monsieur Jox. Monsieur Jox, nous sommes venus ici pour discuter de l'autodétermination et des problèmes qui s'y rattachent. Bien sûr. S'il s'agit de discuter sur l'avenir de l'Algérie, c'est un autre problème. La différence entre notre thèse et la vôtre est la suivante. Pour nous, l'autodétermination est une méthode. Elle donne seulement au peuple la possibilité de choisir clairement son destin. Loin de nous l'idée de ne pas discuter de l'avenir de l'Algérie. Or, ce débat sur l'avenir de l'Algérie ne comporte justement pas, pour la délégation française, de sanctions, puisque M. Jox a dit « Quand nous serons d'accord sur un programme, nous le présenterons dans une affiche électorale. » Alors, permettez-moi de vous rappeler une chose, c'est que l'Algérie est faite d'individus, de tendances et de communautés diverses. Nous sommes là pour faire la paix, pour construire l'Algérie de l'avenir, ce qui implique que nous réfléchissions à tout ce qui peut y arriver. Nos positions ont été exposées. Elles vous sont connues par la presse. Si nous n'aboutissons pas à une solution, je ne vois pas pourquoi on est réunis. Ben justement, nous ne sommes pas ici pour ne pas aboutir. Notre discussion devra se terminer par une sanction. Sanction? Oui, enfin, une solution. Il s'agit de savoir si nous parviendrons ou non à un accord. Des trois options envisagées, il ne reste que l'option de l'association, car l'option de l'indépendance est menacée. En effet, menacer l'Algérie de regroupement, de partition, dans le cas où le peuple algérien choisirait l'indépendance, revient à limiter sa possibilité de choisir son destin. Nous attendons votre réponse, mais nous sommes tout prêts à vous donner d'autres éclaircissements et de vous laisser tout le temps qui vous est nécessaire pour nous la fournir. Je propose qu'on fasse une suspension de séance. Si tout le monde est d'accord. 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 Oui, très bien, très bien. Nous vous avons écouté ce matin avec attention. Les principaux problèmes de l'autodétermination sont, à notre avis, les suivants. L'apaisement, qui doit préparer le véritable cessez-le-feu. Le cessez-le-feu lui-même étant entendu que la situation du cessez-le-feu ne peut naître du matin au soir, mais d'un ensemble de conditions dont certaines sont politiques. Je vais revenir sur cette question car elle est capitale. Nous pensons également à l'organisation de la période intermédiaire. Il s'agit, et pour cela je rejoins ce qu'a dit ce matin M. Sadem, d'assurer la continuité de la vie du pays et de préparer les transitions.
Peut-être est-il possible de trouver les formes qui, si les circonstances le permettent, assureront la participation des citoyens de toute tendance à la gestion des affaires, et en particulier permettront de travailler ensemble à la préparation de l'autodétermination elle-même. Vous avez soulevé vous-même d'autres questions, en particulier celle de l'étendue du territoire auquel s'appliquera l'autodétermination. C'est l'affaire du Sahara. Je sais que cette question vous turlupine, Monsieur Daleb. Je crois que vous êtes vous-même du Sahara. Oui, oui, je suis du Sahara. Je suis de cette partie de l'Algérie qui s'appelle le Sahara. J'y viens, justement. Eh bien, nous sommes, bien sûr, prêts à l'aborder. Aborder? Eh bien, aborder, oui, oui, il faut aborder. Je vous en prie, oui, oui, bien Monsieur sûr. Daleb. L'unité du peuple algérien devra être respectée. D'accord, oui, très bien. Mais déjà, nous n'employons pas les mêmes termes pour le définir. Alors écoutez-moi, Monsieur Daleb. Vous dites population, et nous disons peuple. Vous nous avez parlé souvent de l'unité du peuple. C'est en effet une question essentielle. Mais je dois vous dire que nous ne l'entendons pas comme vous. Pour qu'il y ait unité du peuple, il faut d'abord qu'il y ait un peuple. Monsieur le Président. Allez, surtout. Non, c'est pas possible. On ne peut pas accepter ce que vous êtes en train de dire. Non, Monsieur Georges, on ne l'accepte pas. Ce que vous êtes en train de dire Monsieur le est Président. inacceptable. دحلب ارجع ريح دحلب ريح في بلاستيك. Monsieur Jox, c'est là tout votre problème. Vous niez l'existence du peuple algérien, comme vous l'avez toujours fait. Cette idée est profondément ancrée dans vos esprits, car elle est le fondement de l'idée coloniale. Monsieur Krim, vos mots déplacent le débat sur un autre terrain. Alors, nous n'avons plus rien à faire Non, ici. attendez. Entendons-nous bien. Monsieur Krim, on nous entend. Si vous croyez tout arranger en posant une question, je ne peux pas être d'accord avec vous. Je crois qu'il faut apaiser, discuter, expliquer. Et c'est en tant que responsable que je vous interroge. Monsieur Jox, vous m'interrogez en employant des termes blessants et en niant le peuple au nom duquel je suis là. Le gouvernement algérien représente le peuple algérien des plaines, des montagnes et des villes. Et du Sahara. Cette délégation le représente. Elle parle au nom du peuple algérien. Nous sommes venus discuter des conditions d'une libre consultation permettant au peuple algérien de s'exprimer en toute liberté, sans contrainte ni pression. Nous allons relire. Vous voulez relire le texte intégralement? Il y a 93 pages. Oui, s'il vous plaît. Conclusion des pourparlers d'Évian. Des pourparlers entre les représentants du gouvernement de la République et les représentants du Front de Libération Nationale se sont déroulés à Évian du 7 au 17 mars 1962. Au terme de ces pourparlers, les représentants du gouvernement de la République et les représentants du Front de Libération Nationale s'étant mis d'accord sur les garanties de l'autodétermination et l'organisation des pouvoirs publics en Algérie pendant la période transitoire, ont conclu un accord de cessez-le-feu. Les représentants du gouvernement de la République et les représentants du Front de Libération Nationale ont établi d'un commun accord des déclarations qui définissent la solution d'indépendance de l'Algérie et de coopération avec la France.
Regardons maintenant vers l'avenir. Nous savons ce qu'il sera. Nous savons que l'Algérie va vers l'indépendance. Nous espérons que ce sera dans l'amitié et que l'avenir fondera solidement ce que le passé n'a pas pu faire. Souhaitons que notre travail difficile et nécessaire aboutisse pour le bien de tous. Messieurs, merci. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous exprimer nos sentiments au terme de ces négociations commencées le 7 mars et qui, grâce à la volonté et la bonne foi des négociateurs, ont abouti à un accord qui permettra, nous en sommes sûrs, la réalisation des aspirations nationales du peuple algérien à la liberté et à l'indépendance. Merci. Merci. Ça n'a pas été facile. Hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Après 132 ans de présence française, l'Algérie recouvre enfin son indépendance. C'est un grand jour. Et tous ces morts inutiles. Ces morts inutiles. Le temps des bilans viendra. Peut-être même celui du pardon. Ou de l'oubli. Inch'Allah. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut dire mission accomplie.